नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपण को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आजिर पर्याय गाल्पिक बांकनिधि पट्टनायक गल्प मालती विषयटी जानिबा। राति अधकू बळी पड़िलाणी। आकाश निबिड़ मेघाच्छन्न। किछि समय आगरू असराई खूब टाणुआ वर्षा हो जाइछि, किंतु झड़ तोफान बंद हैनी। चारिआडे घू घू सु सु शब्द सुना जाउछि। पवन बड़ बड़ गछगुड़ाक संगे एक उत्कट क्रीडारे मत्त। चिलिका बक्षरे मध्य तांडव नृत्य लागिछि। ढेउ गुड़ाक अशांत चंचल शिशुदल परी उत्सृंखल भावरे गोड़ागोड़ी होई तट उपरे आसी कलकल शब्द करी पड़ी जाउछन्ति। कूलरे बंधा हेइथिबा नौकागुड़िक ए तांडव लीलारे जोग देबा निमन्ते निज निजर बंधन रज्जुकु असहिष्णु भावरे टणाउटरा करुछन्ति एवं संगे संगे निजर निस्सहाय अवस्था बुझी खाली गुड़ाए मने मने भटर भटर होउछन्ति। ए समयरे सुधा क्वचित खंडे खंडे माछधरा डंगा मध्यरु क्षुद्र आलोक रेखाटीए जलरे प्रतिबिंबित हेउछि। अदूरवर्ती धीवर पल्लीटी निर्जन निस्तब्ध। केवल गोटे क्षुद्र कुटीररू गोटे क्षीण आलोक रेखा आसी मझी दांडरे पड़िछि। घरटी नुआणिया ओ ग्रामर अन्यान्य घरठारु टिके अलगा। घरर कबाट भितरु किला हेइथिले मध्य कबाट फांक देई भितर आलुओ पदाकु बाहारुछि। भितरे मिंजी मिंजी हेई जेउ दीपटी जळुछि ताहा अंधार जेते दूर करुनी घरे ताहा अपेक्षा बेसी धुआं सृष्टि करुछि। घर भितरे खंडिए काठर भाड़ी, केते गुड़िए सिका उपरे हांडी पलम बाउंसिया डाला प्रभृति छड़ा अन्य कौनसी मूल्यवान जिनस दृष्टिगोचर हुएनी। घरर फांका स्थान रे दुई तीन खंड छिंडा मसिणा उपरे छोट बड़ तीनोटी शिशु विपर्यस्त भावरे निद्रामग्न। काहा उपरे खंडे लुगा पड़िछि तो काहा उपरे नाही। घरर एक पाखरे ढाल कंसा प्रभृति केते खंड बासन कुसन पड़िछि। आउ एक पाखरे गोटे मलिन बसना स्त्री लोक कांधको आउजी आउ गोटे क्षुद्र शिशुको कोଳରେ धरी अर्धसुप्त अवस्थारे बसी ढोलौछि। केतेबेले शिशुटी कांदी उठिले स्त्री लोकटी ताको सांत्वना देउछि। पुणी केतेबेले चमकी पड़िला परी उठी दुआर आड़को उत्सुक भावरे अनेई रहुछि एवं कान डेरुछि। किछि समय परे पुणी कण भाबी टिके आखि बुझी कांथको आउजी पड़ुछि। एहीपरि भावरे जेपरि काहार प्रतीक्षारे रही से थरकु थर उठुछि ओ थरकु थर निद्रार ताड़नारे टिके सोई पड़ुछि। शेषरे से दुआर फिटेई बाहरकु जाई देखिला जे आउ अंधार नाही। चारि दिग चंद्रालोकरे शुभ्र ओ उज्ज्वल देखा जाउछि। आकाशरे आउ बेसी मेघ नाही। पवनर बेग मध्य टिके कमी आसुछि। से चारिआडकु चाहि देखिला, केउठारे जनमानवर संचार नाही। मेघ कोଳରେ चांद हसुची। तारा गुड़िक मिटिमिटी करी चाहि रहिचंती। आउ खंडे खंडे मेघ आकाशरे भासी बुलुचंती। स्त्री लोकटीर नाम मालती। बयस 22-23 हब। तार स्वामी सुबल बेहेरा दी पहररू डंगा नहीं माछ धरिबाकू जाइछि। एते बेल जाए देखा नाही। मालती आउ थरे चिलिका आड़कू चाहि दे दीर्घ निश्वासटी पके घर भितरकू अग्रसर हेला। पुणी कौन भाबी घरे शिकुली लगेई दे किछि दूर थिबा गोटे कुड़िया आड़कू गला। से कुड़ियारे थाए साबी। से बड़ दुखिनी। तार स्वामी नाही कि अन्य केही साहा भरोसा नाही। अछंती खाली दुईटी अपगंडा शिशु। सेही शिशु दुईटी पाई जेपरि से संसार रे बंची रहिछि, सेही माने ही तार गोड़र सांकोली। पुणी सेही माने ही तार अंधकारमय जीवनर एकमात्र आलोक रेखा। केतेबेले माछ सुखुआ बिकी केतेबेले काहार कामधंदा करिदे जहा पाए सेतिरे तार ओ पिलांकर खाली बंचिबाकू मध्य कष्टकर हुए। एते बड़ गाँटा जाकरे केवल सुबल बेहेरा जोगु से आजि पर्यंत पिलामानंकु बंचै पारिछि। सुबल देह जेपरि सुदीर्घ ओ बलिष्ठ, तार मनटी सेहीपरि उदार ओ प्रशस्त। तार रोजगार निज परिवारर भरण पोषण पाई यथेष्ट नथिले सुद्धा से साबीर पिलामानंकु सेथिरु एका बेलेके वंचित करेनी। छेउंड पिलामाने जेतेबेले कका कका कहि ता पाखकु दौड़ी आसंती से सेमानंकु स्नेहरे कोळकु टाणी निए। सेमानंक संगे बालक परी खेल कौतुकरे माति जाए। एथिरे जदि केही बाधा दियंता से मालती, किंतु मालती पक्षरे तार स्वामीर सबु कार्य सुंदर। तार गुण सुंदर, दोष सुंदर, हस सुंदर, राग सुंदर। मालतीर निजर बोली किछि गोटे नाही। तार बापा विद्या बेहेरा ग्रामर जड़े मातबर लोक। 10-25 गाँव तार नाम डाक। 5-7 खंड ना तार भड़ा लगे। सबु बेले कारबार लगी रही थाए।
ଭଲ ଘରଟିଏ ଦେଖି ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବ ବୋଲି ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଭଲ ପାତ୍ର ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁବଳର ରୂପ ଗୁଣ ମୁହଁରେ ମାଳତୀ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବରଣ କଲା। ବାପର ବୁଝାସୁଝା କ୍ରୋଧ କୌଣସି କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ଆସି ସୁବଳର କୁଟୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେହିଦିନୁ ସୁବଳ ମାଳତୀର ଇଷ୍ଟଦେବତା। ସୁବଳ ଚାଲିଯାଏ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ମାଳତୀ ଘରେ ତାର ଭାବନାର ପସରା ମେଲେଇ ଦେଇ ବସିଥାଏ। ସେ ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସି ମାଳତୀର ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ପକାଏ। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଘର କାମ ସବୁ କରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଥାଏ ଚିଲିକାର ସେହି ସୁଦୂର ନୀଳବକ୍ଷରେ। ସୁବଳର ଡଙ୍ଗାଟି କିପରି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିବ, କିପରି ହଲୁଥିବ, ପଦେ ପଦେ କେତେ ବିପଦ ଆସି ବାଟ ଓକାଳୁଥିବ। ସୁବଳ କିପରି ତାର ବଳିଷ୍ଠ ଭୁଜରେ କ୍ଷେପଣୀ ଧରି ଭୀମ ବିକ୍ରମରେ ସେସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବ। ଓଃ, କି କଷ୍ଟକର ଏ ନାଉରୀ ଜୀବନ! ଖରା ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପେଟ ପାଇଁ କି ଭୀଷଣ ସଂଗ୍ରାମ। ବିପଦ ସଙ୍ଗେ କି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ। ମାଳତୀ ସାବିର କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଏତେ ରାତିରେ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସାବି 4-5 ଦିନ ହେଲା ବାଧିକା ପଡ଼ିଛି। ତାର ଉଠିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। ମାଳତୀ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ତାକୁ ଜୋର କରି ପାଣି ଟିକେ କି ତୋରାଣି ଟିକେ ପିଆଇ ଦେଇ ଆସେ। ପିଲାଟିମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣି ଗଣ୍ଡାଏ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ଟିକେ ଭୁଲେଇକରି ରଖିନିଏ। ସାବିର କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉପରେ ବସିଲାଣି। ସୁବଳ କେତେ ଥର ତାକୁ ଟିକେ ଛାଣି କରିଦେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ତାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ତର ଅଛି? ଦିନେ ଦିଦି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରି କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ନଡ଼ା 10 ବୋଡ଼ି କି କାଠ ବାଉଁଶ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣିଲେ ସିନା ହବ। ଏକା ଲୋକ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ପାରିବ ସେ? ମାଳତୀ ସାବିର କୁଡ଼ିଆ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଘରଟା ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ ପରି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଘରର ନଡ଼ା କୁଟା ସବୁ ପବନରେ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଘର ଭିତରେ ଠାଏ ଠାଏ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଛି। ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି ଖାଁ ଖାଁ। ମାଳତୀକୁ ସ୍ଥାନଟା କିପରି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ସାବି ସାବି ବୋଲି ଅନେକ ଥର ଡାକିଲା। କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ କବାଟରେ ହାତ ମାରିଦେବାରୁ କବାଟ ଠିଆ ମେଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୁ ଘୁ କରି ଗୋଟାଏ ଶୀତଳ ପବନ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ପିଲା 2ଟା ଚିରିଚିରାଇ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାବିର ଟିକେ ଉଞ୍ଚୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ କନକନିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ କିପରି? ସେ ସାବି ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଦେହଟା ଯାକ ହିମକାକର। ମାଳତୀ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସାବିର ପ୍ରାଣ ଅନେକ ଆଗରୁ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବ ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲାନି। ସେ କେତେବେଳେ ଯାକେ ଥକ୍କା ହେଇ ବସି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଦ୍ରିତ ଶିଶୁ 2ଟାକୁ ଧରି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମସିଣାରେ ଶୋଇଦେଲା। ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବନାର ଜୁଆର ଆସିଲା। ସିଏ ଭାବିଲା, ସାବି ତ ମରି ସରଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ରହିଲା। ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁବଳ ଯେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର 5-5ଟା ପିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ 2 ବେଳା 2 ମୁଠା ଲେଖାଏଁ ଆଧାର ଦେବାକୁ ତାର ବଳ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଆଣିଦେଲେଣି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଘେନି ତ ଆସିଲା ପିଲା 2ଟାକୁ। ଏବେ କରେ କ'ଣ? ସୁବଳ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ କରିବ, ତାର ଠିକଣା କ'ଣ, ଏହିପରି ନାନା ଚିନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିଗଲା। ରାତି ପାହି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୁବଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାର ଜାଲବିଡ଼ା ଧରି। ମାଳତୀ କବାଟ ଫିଟେଇ ପଦାକୁ ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସୁବଳ ତାକୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲା, ନାବ କେଳି ସାରି ଫେରିଲେ ହରି। ମାଳତୀ କହିଲା, ଆହା, ନାବ କେଳି? କୋଉ ଏକ ସକାଳୁ ଯାଇଛ ଯେ ପୁଣି ଆସି ଦିନ ଉଇଁବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଲୋକେ କ'ଣ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି? ନହେଲା ସେ ମାଛ, ନହେଲେ ସେ ପଇସା। କାହିଁକି, ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ? ସୁବଳ କହିଲା, ନାହିଁ ଲୋ, ଆଜି କି ଦୁର୍ଯୋଗରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମାଛ ଫାଛ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲାସାର। ଲାଭ ଭିତରେ ଏତିକି ଯେ ଜାଲ ଖଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଳତୀର ଛାତି ଭିତର ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣିଲଣି, ସାବିଟି ଆଜି ରାତିରେ ମରିଗଲା। କେତେବେଳେ? ଏତିକି କହିଦେଇ ସୁବଳ ଗୁମ୍ ହେଇ ବସି ରହିଲା। ପରେ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କି ବିଚାର? ହଉ, ତୁ ଯା ପିଲା 2ଟାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସ, ମୁଁ ମଡ଼ା ଉଠିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଆମର 5ଟି ପିଲା ଥିଲେ, ଏବେ ହେଲେ 7ଟି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯୋଗ, ସେତିକି ଉପାୟ କ'ଣ? ଆଉ ଭାବିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ସୁବଳର କଥା ଶୁଣି ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ ବୋଝଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା।
ସେ ସୁବଳକୁ ପିଲାଙ୍କ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, "ଇ ଦେଖ, ଇଏ କ'ଣ?" ସୁବଳ ଆଉ କଥା କହିପାରିଲାନି। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହି ମାଳତୀ ଗଳ୍ପଟି ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ମାଳତୀ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।